Buenas tardes, hermanos y hermanas. Good afternoon, brothers and sisters. Si tienen su Biblia, vayan a Mateo capítulo 5. If you have your Bibles, turn over to Matthew chapter 5. Vamos a comenzar en el versículo 21. And we're going to start at verse 21. Hemos estado haciendo lecciones que vienen del libro de Mateo We've been doing lessons that come from the book of y Matthew. hemos llegado al Sermón del Monte, We've come to the Sermon on the Mount, donde Cristo realmente está describiendo cómo el cristiano se debe comportar. where Jesus is describing how a Christian should live. Si tú quieres saber cómo luce la vida de un ciudadano del reino de los cielos, If you want to know what the life of a kingdom citizen looks like, lee Mateo 5, 6 y 7. read Matthew 5, 6, and 7. Y debe decirle, el ser un ciudadano del reino de los cielos And being a kingdom citizen es un gran privilegio, is a great privilege. pero con grandes privilegios But with great privilege vienen grandes responsabilidades. comes great responsibility. Yo me acuerdo cuando yo me hice ciudadano de este país, I remember when I became a citizen of this country. yo estaba bien emotivo cuando me hice ciudadano. I was really motivated when I became a citizen. Y la razón es por los privilegios que venían de ser ciudadano. And the reason was because of the privileges that came from becoming a citizen. La seguridad que un presidente loco no me votara. What? La seguridad que un presidente loco no me votara del país. The security that a crazy president wouldn't kick him out. La seguridad de poderme ir por un tiempo y regresar cuando yo quiera. The security of being able to leave for a time and come back. Pero yo me acuerdo que al yo estar sentado ahí But I remember as I was sitting there y hablando y pensando en el privilegio, and thinking about the privileges, ellos comenzaron a hablar de las they responsabilidades. started to speak about the responsibilities. De que si un día los Estados Unidos se veían en guerra That if one day the United States went to war y te necesitaban para tú ser soldado, and we needed you to be a soldier, de que si tú eras ciudadano, tú tienes que ir a pelear. that if you were a citizen, we had to go fight. Y yo me acuerdo que no me gustó mucho esa parte. And I remember I didn't like that part very much. A veces nos gusta el privilegio de ser un ciudadano, Sometimes we like the privileges of being a citizen, pero no las responsabilidades. but not the responsibilities. Cristo aquí nos está dando las responsabilidades que tenemos de ser ciudadano del reino de los cielos. And Jesus here in these chapters are giving us the responsibilities that we have as kingdom citizens. Y hoy vamos a hablar sobre el enojo. And today we're going to speak about anger. Ahora, antes de yo comenzar este sermón, So before I start the sermon, déjame decirle, al yo estar estudiando para este sermón, even me studying for the sermon, han habido áreas en mi vida en la cual yo he crecido en esta parte. there have been areas in my life in which I have grown when it comes to this thing. Pero yo tengo una de esas sangre calientes But I have what you call hot blood, y este es uno de mis problemas en mi vida. and this is one of my issues in my life. Pero lo que yo quiero enfatizar con este sermón es But what I want to emphasize in the sermon is que Dios tiene un estándar, that God has a standard. un nivel. He has a level. Y aunque nosotros no alcancemos ese nivel, And even if we don't reach that standard, nosotros estamos luchando todos los días para llegar a ese nivel. we're working daily to reach that standard. So vamos a hablar primero sobre el estándar que Dios pone aquí sobre el enojo. So first of all, let's speak about the standard that God puts for anger. Y nosotros vamos a estar analizando el texto que fue leído. And we're going to analyze the text that we read during the scripture. Y Cristo dice aquí en el 21, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y cualquiera que comete homicidio será culpable ante la corte. 5:21 says, "You have heard that it was said to those of old, you should not murder, and whoever murders will be liable to judgment." Pero yo os digo que todo aquel que se enoje con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga a su hermano raca o que no sirve para nada, será culpable delante de la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota, será reo del infierno del fuego. But I say to you that everyone who is angry with his brother will be liable to judgment. Whoever insults his brother will be liable to counsel, and whoever says you fool will be liable to the hellfire. ¿Qué está haciendo Jesús en estos versículos? What is Jesus doing in these verses? Él está corrigiendo un concepto erróneo que tenía la gente de ese día He's correcting a wrong way of thinking that the people had at that time sobre el enojo y sobre el pecado. over anger and over sin. Ellos pensaron que lo que a Dios realmente le importa es el hecho. They believed that what God really cared about was the act. En otra palabra, si tú matas a alguien, So in other words, if you killed someone, si tú le haces daño a alguien, if you hurt someone, pues tú vas a tener problemas en la corte. then you're going to have issues and problems in the court. En otra palabra, el estándar de los hombres es este.
So in other words, the standard of men is this. El enojo es malo Anger is bad si te lleva a que tú le hagas daño físicamente a una persona. if it leads you to hurt someone physically. Si te lleva a que tú cometas homicidio. If it leads you to take a life or murder. A Dios le importa el acto del enojo. And God cares about the act of anger. Pero ¿qué Cristo nos está enseñando aquí? But what is Jesus teaching us here? Que si nosotros vamos a ser ciudadanos del reino de los cielos, That if we're going to be kingdom citizens, a Dios no solamente le importa la acción, God doesn't just care about the action. a Dios le importa la actitud detrás de esa acción. He also cares about the attitude behind those actions. Y Él dice, si tú te enojas con tu hermano, And he says if you get angry with your brother, tú vas a tener un problema en la corte. you're going to have an issue in the court. Los estándares de Dios y los estándares de los hombres son totalmente diferentes. God's standards are totally different than man's standard. ¿Tú te puedes imaginar tú yendo un día a la corte aquí Can you imagine going to court here one day? y tú tienes un caso en contra de And alguien you have a case versus someone. y el juez finalmente te dice, ¿cuál es la acusación? And the judge says, what's your accusation? Y él dice, mi hermano se enojó conmigo. And you say, well, my brother was angry with me. El juez no votaría de ahí, tú estás gastando mi tiempo. So the judge will throw him out of there like you're wasting my time. Esto no sirve en esta It corte. has nothing to do with this court. Pero en la corte de Dios, But in the courthouse of God, ese enojo que es egoísta, that anger and that attitude that's selfish, ese enojo que es rápido para hablar en contra del hermano, that anger that's fast to speak against someone, en la corte de Dios in the courthouse of God, es un problema muy grande. it's a big issue. Nota lo que él dice en el versículo 22. Notice what he says in verse 22. No es solamente el enojo en el corazón, It's not just the anger in your heart, pero él dice en el versículo 22, but he says in verse 22, pero cualquiera que diga a su hermano raca es culpable delante de la Corte Suprema. whoever insults his brother will be liable in the council. Raca era un insulto. Is that full? Yeah, no, I think it's, no. You must have a... Insult. Yeah, this, yeah. So Yeah. whoever says an insult versus someone, it will be liable in court. Raca tenía la idea como, tú no sirves para nada. And that insult has the idea of saying, well, you're good for nothing. O él dice, cualquiera que diga idiota será reo del infierno del fuego. Or anyone that says you fool will be liable to the hell of fire. Y la idea aquí no es la palabra. And the idea here is not just the word. En otras palabras, no es como que vamos a ir al infierno, si bromeando decimos, oh, tú sí eres tonto. And the idea is we're not going to go to hell with joking around we say you call someone a fool. Lo que está diciendo aquí es son las palabras que nosotros decimos en enojo. He's talking about the words that we say out of anger. Que esa palabra en la corte de Dios importa. That those words in the courthouse of God matter. Nuestro enojo se muestra en la manera en que hablamos, Our anger is shown through the ways that we speak. en la cosa que decimos, In the things that we say. en la cosa que escribimos, In the things that we write. en los mensajes de texto que mandamos, In the text messages that we send. en los posts que ponemos In the posts that we upload. y hasta los tweets que mandamos. And the tweets we tweet out. Cristo dice que en la corte de Dios, Jesus says that in the courthouse of God, las palabras habladas en enojos son un problema. words spoken out of anger are an issue. Ok, so vamos a repasar aquí. So let's review real quick. Lo estándar del hombre. Standard of man. El enojo es un problema si Ang- tú le haces daño físico a alguien. Anger is an issue if you hurt someone physically. Pero en la corte de Dios, But in the courthouse of God, si tú abusas a alguien verbalmente, if you verbally abuse someone, tú estás reo del infierno del fuego. you're liable to the hell of fire. Yo creo que hablemos un poquito más de este estándar. I want to speak a little bit more about this standard. Yo pienso que Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 31, habla un poquito más sobre el enojo. The thing about, I think Paul in Ephesians 4:31 speaks a little bit more about anger. Y nos da más tela que cortar, con más detalle. And give us more details that we could see there. Noten Efesios 4:31. Notice Ephesians 4:31. Él dice, sea quitado de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia.
He says, let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. Vamos a hablar un poquito de estas frasecitas aquí. Let's talk a little about these phrases here. Lo primero que él habla aquí es de que tenemos que quitar toda amargura. The first thing he says is that we need to remove all bitterness. Esta es la amargura que nosotros le llamamos tú estás, se me fue la palabra. Cuando tú tienes un rencor. And this is the bitterness that we talk about, that when we are holding something against someone. Like a grudge. Like a grudge. Yeah. Es un espíritu que rehúsa reconciliarse. It's a spirit that denies wanting to seek reconciliation. Es el enojo que continúa pensando en lo que la persona te hizo. It's an anger that continues to dwell on what the person did against you. Se acuerda constantemente del daño que la persona le hizo. It's always thinking and dwelling on the hurt that the person caused them. Él dice, ese tipo de enojo, He says that type of anger. él dice, Pablo dice, hay que quitarlo de nuestro corazón. He says we need to put that away from our hearts. Hermano, déjame decirle, la Biblia habla mucho de rencor. Because let me tell you, the Bible talks a lot about resentment. Pero a veces actuamos como que nadie tiene un problema con rencor. But sometimes the way we speak is like no one has a problem with that. Déjame dar una historia rapidita para ilustrar esto. Let me give you a story real quick to illustrate that. Yo me acuerdo que había una hermana que estaba teniendo problemas con otras hermanas. I remember that there was a sister that was having some issues with some other sister. Y la hermana paró de asistir a la iglesia por eso. And the sister stopped attending services in that church because of Y it. yo me acuerdo que yo fui a donde la hermana y yo le dije, oye, las hermanas quieren hablar contigo, quieren reconciliarte contigo. And I remember I went to that sister and talked to her and said, the sisters want to talk to you, they want to reconcile with you. Ellas quieren que tú regreses para atrás. They want you to be able to come back. Y yo me acuerdo que ella dijo, Roger, oye, yo no tengo problema con esas hermanas. And she said, Roger, I don't have an issue with any of those sisters. Ya yo resolví eso entre yo y Dios. I already resolved that between me and God. Y yo le dije, pues hermana, pues vamos a traerla a la casa para que vengan. So I'm like, okay, so let's bring them to the house so that they could come. Y ella dijo, no te atrevas a traer a esa mujer de aquí. She said, don't you dare bring them over here. Ella de boca había perdonado a sus hermanas. She, by the word of mouth, had forgiven them. Pero todavía tenía esa amargura en su corazón. But she still had that resentment in her heart. ¿Cuántas veces esa amargura se queda en nuestro corazón? How often does that bitterness last in our heart? Y Dios nos llama a que nos quitemos eso de nuestro corazón. And God calls us to remove that away from our heart. La segunda cosa que él habla aquí es el enojo. The second thing he says is wrath. Y la palabra en griego que se traduce enojo ahí, And the Greek word that's used for that word there that says wrath. es el enojo que se infla como cuando el fuego quema la paja. It's an anger that is like a flame that comes to the straw. So it's like a fire that burns up the flame. ¿Qué pasa cuando ese fuego quema la paja? So what happens when that flame lights up the straw? Se vuelve grande rápidamente. No, it becomes big very, very fast. Pero mientras así de rápido como sube, So the same way that it comes up, así también baja. the same way it comes down. No es duradero. It doesn't last. Y ustedes saben de qué estamos hablando aquí. And you know what type of anger I'm speaking? Aquí no estamos hablando de la amargura del corazón, We're not talking about resentment in the heart, pero esa reacción fuerte que tenemos. but these quick, tough reactions that we have. Esa reacción fuerte donde hablamos demasiado duro sin dominio propio. The strong reactions are when we say something that's harsh or hard without self-control. Que muchas veces caracteriza nuestra vida demasiado. That often characterizes our lives too often. La palabra ira que él usa ahí The word anger that you use es la palabra común que se traduce para la ira. is the common word that's used for anger. Y esto es una ira que es la irritación que siempre tenemos. And it's the type of anger that we're always irritated. Donde nos molesta constantemente lo que la gente hace. That everything that everyone does bothers us. Yo quiero hablar de la número 4, de gritos aquí. And I want to talk about the fourth one, which is clamor. Clamor, yeah. Lo que él está escribiendo aquí What he's describing here is es cuando la persona
se está dejando llevar de sus emociones. is when someone is letting their emotions control them. Y comienzan a alzar la voz. And they get loud, they raise their voice, Y comienzan los gritos. and they start to shout. Déjeme decirle, hermano y hermana. Let me tell you, brothers and sisters. A veces, nosotros dominicanos, Sometimes, us Dominicans, a veces decimos, "No, pero, Roger, eso no es nada malo. Nosotros somos dominicanos, así que nosotros hablamos. you're like, Roger, that's not bad. We're Dominicans. That's how we are. El alzar la voz, We talk loud, mucha a emoción, lot of emotion. el comenzar a gritar. We shout, raise our voices. Esas son características del dominicano. Those are characteristics of just being a Dominican. Pero nosotros no somos dominicanos primero. But we're not Dominicans first. Si nosotros no hemos vuelto cristianos, Because if we have become Christians, nosotros somos cristianos primero y dominicanos segundo. we're Christians first and Dominicans second. Y lo que nos debe caracterizar a nosotros, And what should characterize us is ese dominio propio que sabe calmarse cuando todo el mundo se está subiendo. if that self-control that is calm and when everyone else is being irritated and fast to anger. Maledicencia tiene la idea de cuando uno habla mal de la persona porque está enojado con ellos. Slander has the idea of when we speak bad and curse someone because we're angry with them. ¿Y qué es lo que cuando Pablo desglosa esto aquí? And when Paul describes this here, Él dice que se ha quitado de vosotras todas esas he cosas. says that we need to remove all these things. Este es el estándar que Dios tiene para con nosotros del enojo. This is a standard for anger that God has for all of us. Estas son las cosas que Dios quiere que nosotros quitemos de nuestra vida. These are the things that God wants us to remove from our lives. Yo debo hacerte una pregunta simple. So let me ask you a simple question. ¿Cómo tú estás haciendo con tu enojo? How are you doing with your anger? Después de tú ver el estándar que Dios tiene, ¿cómo tú estás haciendo? After you have seen the standard that God has for anger, how are you doing? Hermano, muchas veces nosotros nos sentimos bien con nuestro enojo Sometimes we feel good about our anger porque no entendemos el estándar que Dios nos está llamando a nosotros. because we haven't seen or come to understand the standard that God has called us to. Nosotros miramos el mundo alrededor We see the world around y us nosotros decimos, yo no estoy peleando, and we say, I'm not fighting. yo no estoy forceando de la mano con personas. I'm not forcing the hand or fist fighting with someone. Y nos sentimos bien, decimos, wow, yo soy una persona cambiada. And we feel good. We're like, wow, I'm a changed person. Pero esos son los estándares del mundo. Well, those are the standards of the world. Este es el estándar que Dios nos ha dado. This is the standard that God Y has cuando given. nosotros vemos el estándar que Dios nos ha dado a nosotros, And when we see the standard that God has given us, hermano, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a cambiar, we need to ask the Lord to help us change, que nos ayude a ser transformados. to help us be transformed. Hermano, muchas veces lo que determina cómo nosotros nos comportamos, Because a lot of times what determines how we behave, nosotros miramos alrededor we look around us, y o hacemos lo que el otro está haciendo, or we either do what the other person is doing, o hacemos un poquito mejor para decir, no, pues yo soy un cristiano, tengo que hacer un poquito mejor que aquel. or we compare ourselves and we try to do better than what the next person is doing. ¿Cuál es el problema de eso? And what's the issue with that? Que nos estamos mirando el uno al otro That we're looking at one another for the standard. y tenemos que ver el estándar que Dios nos ha dado a nosotros. And we need to look at the standard that God has given us. Esta mañana, This morning, yo y Micael nos montamos en un elevador me and Kai got on the elevator, y Micael rápidamente le da al botón and Kai real quickly hit the button y le comienza a dar al botón de cerrar la puerta. and started hitting the closed door button. Y yo le digo, Micael, tú no le tienes que estar dando así. And I told him, Kai, you don't have to be hitting the button like that way. Y él, porque es medio contestón, And him, because he talks that, me mira a mí y me dice, pero papi, tú a veces le das al botón, así. looks at me and is like, well, that's how you hit the button. Y yo le dije a él, And I pues told nosotros him, los dos tenemos que trabajar en la paciencia. we both need to work on our patience then. Pero ¿sabes qué yo le dije a él después de eso? You know what I told him after that? Tú tienes que mirar más a Jesucristo que a mí. I told him, you need to look more at Jesus than me. Y no excusando mi comportamiento. And I'm not excusing my behavior. Pero lo que yo quiero de la gente aquí
But what I want people here to understand es que no nos miremos el uno al otro y digamos, yo quiero ser un poquito mejor que Roger o un poquito mejor que Maite. is that we look at one another and I want to be a bit better than Roger, I want to be a little better than Mike. Pero que miramos el estándar que Dios nos da a nosotros. But that we look at the standard that God has set for us. Y dice, yo quiero alcanzar eso. And we say, I want to reach that. Porque ahí es que vamos a ser transformados realmente. Because that's where we're going to be transformed. Es cuando in reality. ponemos nuestra mirada en Jesucristo. Is when we put our sight on Jesus. Y paramos de mirarnos el uno al otro a ver cómo estamos. When we stop looking at one another to see how we are. Es que vamos a ser transformados en Jesucristo. Is when it will be transformed in Him. Hermano, vamos a hablar un poquito de la seriedad del enojo. So let's talk about the seriousness of anger. ¿Por qué debo yo tomar el enojo en serio en mi vida? Why should I take anger seriously in my life? Primeramente, vamos a leer aquí el versículo 22 de nuevo. Let's read verse 22 again. Y yo quiero que ustedes noten algo aquí al leer. And I want you guys to notice something as we read. Cuando nosotros nos enojamos, ¿a quién afecta el enojo? When we get angry, who does our anger affect? Nota aquí, pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. But I say to you that everyone who is angry with his brother shall be guilty before the court. And whoever says to his brother, you good for nothing, shall be guilty before the Supreme Court. And whoever says you fool shall be guilty enough to go to the fiery hell. ¿Ustedes vieron a quién afecta el enojo? Did you see who anger affects here? ¿Notaron la palabra hermano? Did you notice the word brother? Cuando nosotros estamos enojados, ¿a quién es qué es lo que destruye? Because when we're angry, what does that destroy? Destruye las relaciones más cercanas a nuestra vida. It destroys the closest relationships around us. Es con su hermano que él está enojado. It's with his brother who he's angry with. Es a su hermano que lo está llamando bueno para nada. It's with his brother that he's calling good for nothing. Es a su hermano que lo está llamando idiota. It's with his brother that he's calling him a fool. Sí, hay un tipo de enojo que afecta al que es extraño. Yes, it's a type of anger that affects the person that we're not close to. Pero primeramente, cuando nosotros estamos fuera de control, eso afecta a los seres más queridos de nosotros. But first and foremost, when we're angry and don't have self-control, that affects those who are closest around us. A nuestros esposos y esposas, Our wives and husbands, a nuestros hijos, our children, a nuestra familia our family, y a nuestros hermanos. and our brothers and sisters. ¿Por qué nosotros debemos tomar el enojo en serio en nuestra vida? So why should we take anger seriously in our life? Porque el enojo destruye a las personas más cercanas a nosotros. Because anger destroys the closest relationships we have around us. Uno ve eso en el mundo, ¿no es así? And we see that in the world, right? Violencia doméstica. We see domestic violence. Porque cuando el enojo está fuera de control, ¿a quién afecta? Con lo que tú vives en tu casa. Because when anger is out of control, who does it affect? The people that we live with. Abuso de niños. Of the abuse of children. ¿Por qué? Porque el enojo afecta a la gente más cercana. Why? Because anger affects those closest to us. Pero eso no solamente algo que vemos en el mundo, But that's not something that we just see in the world, pero que tú lo ves en ti mismo. but that you see in yourself. Porque cuando tú estás enojado, Because when you are angry, no un extraño allá afuera que es afectado, it's not a stranger out there that's affected, pero son tus seres queridos, but it's the people closest to you. lo que tú prometiste amar y querer. Those that you have promised to love and care for. Si nosotros no aprendemos a tener dominio propio, And if we do not learn to have self-control, nuestras relaciones más preciosas van a ser destruidas. the most precious relationships that we have are going to be destroyed. Ahora, déjame decirte algo de tu enojo, Let me tell you something about your anger que quizás tú no sabes. that maybe you don't know. Pero el enojo es como un grito para la relación. Anger is a cry for our relationship. ¿Ustedes entienden eso? Do you understand what I'm saying? A veces nosotros nos enojamos porque queremos algo de la relación. Because sometimes we get angry because we want something out of the relationship. Yo quiero que tú me trates mejor. I want you to treat me better. Yo quiero que tú me llames a mí. I want you to call me. Yo quiero que tú te vas pendiente. I want you to pay more attention. Yo quiero que tú te pienses mejor. I want you to think better. Tú ves, si a ti no te importara la relación, Because if you didn't care about the relationship, tú no estuvieras enojado. you wouldn't be angry. Cuando nosotros nos enojamos, es un grito
grito que queremos la relación. So when we are angry, that's a cry for that we care for the relationship. Pero es un grito que va a acabar destruyendo la relación. But in reality, it's a cry that's going to end up destroying the relationship. Porque el enojo está centrado en uno mismo. Because anger is Y self-focused. como alguien dijo, And when, like someone said, cuando tú acabas pensando solamente en ti, when you end up thinking just about yourself, tú te vas a quedar solo. you will end up all by yourself. Yo quiero hablar de las hermanas aquí un segundito. I want to talk to the sisters here for a second. Y no es que las hermanas son las únicas que tienen este problema. And it's not like sisters are the only ones that have this issue. Pero es interesante que Proverbio le habla a la mujer aquí. But it's interesting that Proverbs speaks to women here. Y yo pienso que la mujer tiene algo bien poderoso, un poder bien poderoso en su casa. And I think that women have a very powerful voice in their home. Las mujeres tienen el poder de ser el termostato de su casa. They have the ability to be the thermostat in their house. Ellos pueden determinar, más que el hombre, They can determine, often more than the man, qué tan caliente o qué tan frío va a estar la casa. how hot or how cold the household's going to be. Alguien dijo, cuando mamá no está feliz, If someone says, you know, my mom is not happy, nadie está feliz. no one's happy. Proverbio 9:19, Proverbio 21:9 dice, Proverbs 21:9 says, mejor es vivir en un rincón del terrado que en una casa con una mujer rencillosa. it is better to live in a corner of a roof than in a house shared with a contentious woman. Mejor es habitar en tierra desierta que con una mujer rencillosa y molesta. It is better to live in a desert land than with a contentious and vexing woman. Debe decir, pues yo quiero hablar a las hermanas, a la madre que están aquí. Let me tell you why I want to speak to the women and the mothers here. Porque más que a veces los padres, Because sometimes more than parents, ustedes quieren a su familia. more as parents, they love the family. Ustedes quieren que su familia esté unida. You want your family to be united. A ustedes les importa su familia. You care for your Y family. por eso es que muchas veces está el enojo ahí. And that's why a lot of times there is anger. Pero debe decirle, si usamos ese método para que nuestros hijos hagan lo que ellos quieran. But let me tell you, we use this method for your children to do what you want. Este proverbio dice That proverb says, que nadie va a querer estar en esa casa. no one is going to want to live in that house. Yo me acuerdo, And I remember. mi mamá ha crecido mucho en esto, No, my mom has grown out in this. pero cuando yo era un adolescente, But when I was a teenager cuando yo estaba en la universidad, and when I was in mi college, mamá tenía mucho resentimiento, no, my mom had a lot of resentment, mucho a enojo, lot of anger. y parte de eso, ella estaba pasando cosas difíciles en la casa. And part of that, you know, she was going through difficult things in the house. Pero como acabo de decir, But like I finished saying, el enojo no solamente afecta a la persona con la cual tú estás enojado. because anger doesn't just affect the person that you're angry with. Enoja a todo el mundo afecta. It affects everyone. Y yo me acuerdo, yo durante la high school no quería estar en mi casa. And I remember me in my high school years, I never wanted to be at home. Porque era peleadera. It was fight after fight after fight. Y yo me acuerdo que cuando yo me fui a la universidad, And I remember when I left to college, salvación, it was like, I'm saved. y cuando era tiempo de regresar a mi casa, And then when it was time to come back home, yo no quería regresar a mi I casa. didn't want to go home Porque había demasiada peleadera. because there was too much fighting. Y aún cuando yo llamaba a mi mamá, ¿sabe? Como adolescente, mami, ¿cómo tú estás? And even when I called my mom, you know, in college, like calling her, see how she's doing. Finalmente me llamaste, mi hijo. Like, you're finally calling Y me. comenzaba ahí. And she would hit me again and again and again and again. So, si yo duraba una semana para llamarla, So sometimes I would last a week without calling her. la próxima duré 2 semanas para llamarla. And the next time I lasted 2 weeks without calling her. Ahora, yo sé que eso no es lo que mi mamá quería, And I know that's not what my mom wanted. pero eso es lo que Proverbio dice que pasa. But that's what Proverbs says happens. Destruye y consume nuestras relaciones más cercanas a nuestra vida. It consumes and destroys the closest relationships around us. Esa es una de las razones por las cuales tenemos que tomar el enojo en serio. And that's one of the reasons why we need to take anger seriously. Pero más importante, hermano, But more importantly, este versículo es un versículo serio. it is a very serious verse. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga rasca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno del fuego. But I say to you that everyone who is angry with his brother shall be guilty before the court, and
And whoever says to his brother, you good for nothing, shall be guilty before the Supreme Court. And whoever says, you fool, shall be guilty enough to go into the fiery hell. La razón por la cual nosotros tenemos que tomar el enojo en serio The reasons why we need to take anger seriously es que el enojo va a llevar nuestra alma al infierno. is that anger leads our soul to go into hell. Ese enojo que a veces justificamos, That anger that we often justify, esa forma de hablar que nosotros siempre tenemos una excusa, that form of how we speak that we always have an excuse for, ese enojo que no estamos tomando en serio, that anger that we're not taking very seriously, que la sociedad hace chiste, that the society makes fun of, ese enojo, si no lo controlamos, va a consumir nuestra alma en el infierno. that anger, if we don't take a grip and control of it, is going to lead us to fiery hell. Y hermano, parte de la batalla con el enojo, And part of the battle with anger is tomarlo en serio. just taking it seriously. Porque hasta que no lo tomemos en serio, no vamos a hacer cambio en nuestra vida. Because until we take it seriously, we're not going to make changes to our lives. Yo quiero contar una historia. I want to say a story. Y por favor no me juzguen demasiado. And please don't judge me too much. Pero yo me acuerdo que durante la pandemia, Yeah, I remember during the pandemic, nosotros estábamos en la casa mucho. we were in the house a lot. Y yo y Casi estábamos peleando demasiado. And me and Cassie were fighting a lot. Carlos, Maite y Gary son testigos de eso. And Gary, Maiting, and Carlos are witnesses of that. Peleando demasiado, We were fighting a lot, hablando mucho. talking too much. Y nosotros tomamos un viajecito para Kentucky. And we took a trip to Kentucky. Y después como que Dios me lo mostró y me lo presentó. And it was like God presented this or showed me this. Esta peleadera, This fighting, esta hablando demasiado. this bickering. That's good, that's a good word. That's good. Eso es pecado. You know, that's sin. Él me lo demostró a mí, como que esa excusa que yo decía, eso es lo que estamos peleando. No, él me lo mostró como pecado. And he demonstrated it to me. He showed me that that's a sin. Y desde ese tiempo no es que somos perfectos, And in that time, it's not that we're perfect. como Carlos, Maite y Gary son terribles. Like Gary, Maiting, and Carlos are also witnesses of that. Pero hay mucho cambio en nuestra vida. But we made a lot of changes. Y hasta que no lo tomemos en serio, hermano, And until we take it seriously, no vamos a hacer cambio en nuestra vida. we're not going to make changes in our lives. ¿Cuáles son las soluciones para el enojo? What's the solution to anger? Una idea, mucho que decir, poco tiempo. Versículos 23 y 24, vamos a leer aquí. Verse 23 to 26. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, Therefore, if you are presenting your offering at the altar, and then remember that your brother has something against you, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. leave your offering there before the leave the offering there before the altar and go. First, be reconciled to your brother, and then come and present your offering. Él dice, reconcíliate pronto con tu adversario. Mientras vas con él en el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado en la cárcel. Make friends quickly with your opponent at law while you are with him on the way, so that your opponent may not hand you over to the judge, and the judge to the officer, and you be thrown into prison. Hermano, ¿cuál no es una solución para el enojo? What is not a solution to anger? Él dice, no es un ritual. He says it's not a ritual. Él dice, si tú vas a presentar tu ofrenda al altar If you're going to present your offering at the altar, y ahí te das cuenta que tú y tu hermano no están and bien, you realize that you and your brother are not good, wow. él dice, deja tu ofrenda y váyase a It's reconciliar. like leave your offering and go reconcile yourself with him. Aquí Jesús está hablando de una tendencia que personas que conocen a Dios hacen. And here Jesus is talking about a tendency that people who know God do. A veces estamos enojados con personas Sometimes we're angry with people, y estamos dolidos con ellos. or we're hurt by certain people. Y en vez de ir y reconciliarnos con ellos, And instead of going and reconciling with them, vamos a la iglesia, we go to church, hablamos con Dios, we talk to God, cantamos la canción, we sing songs, o como esa hermana dijo, ¿no es así? or like that sister said, isn't it true? Dice, yo y Dios lo resolvimos ya. No, me and God, we resolved that, we good. Pero ese resentimiento todavía estaba aquí. Ay. But that resentment was still there. Él dice, no,
La solución para tu enojo no es un ritual. He's saying the solution to your anger is not going through the ritual. Es hacer lo que tú no quieres hacer. It's to do what you don't want to do. Y es ir y reconciliarte con ese hermano y esa hermana. And go and be reconciled with that brother or that sister. Emma, yo pienso que el punto de los rituales, de ir a la iglesia, de cantar las canciones, And I think the point of the rituals of going to church, singing, being in the Word, no que sea un sustituto para la reconciliación, is not a substitute to reconciliation, pero que nos ayudan a reconciliarnos con el hermano. but it helps us attain reconciliation with our brother. So, cuando yo participo de la cena del Señor So when I partake of the Lord's Supper, y yo veo el amor y la paciencia que Dios me tiene a mí, and I see the love and the patience that God has towards me, o como Kelvin dijo, como Cristo estuvo dispuesto a dar su sangre por mí, or how Calvin said how Jesus was willing to give his blood for me, eso me ayuda y me motiva a decir, wow, yo tengo que hablar con el hermano para yo ir a resolver este problema. that should help me and motivate me to be like, wow, I need to go speak to my brother. No un Reconcile. sustituto, sino una ayuda para reconciliarnos con nuestro So hermano. it's not a substitute, but a help or driving force to help us attain reconciliation. Hermano, hay un concepto erróneo en el mundo. There's a misconception in the world Que nosotros vamos a resolver los problemas que nosotros tenemos con otros a solas. that we're going to resolve the issues that we have with others just all on our own. ¿Eso no es lo que los psicólogos nos dicen? Isn't that what psychologists tell us? En vez de tú ir y confrontar el problema, Instead of you going and confronting the issue, no, tú tienes que pensar mucho sobre el trauma que te pasó a ti y tú en tu soledad lo vas a resolver. you need to spend time on yourself and meditate on your trauma, and you yourself are going to come to find that peace. Bíblicamente, Biblically speaking, él dice, tú traes eso a la luz. he says you bring those issues to light. Y cuando tú traes esos problemas a la luz, When you bring those problems to light, Dios con comunidad te va a poder ayudar a resolver esos problemas. God with unity will help you resolve those issues. Y de igual manera, hermano, nosotros no vamos a resolver los problemas que tenemos el uno con el otro. In the same way, we're not going to resolve the issues we have with one another, O con nuestro esposo, nuestra esposa, or with our spouse, con nuestra familia. or with our Al family, menos que no traigamos eso a la luz until we bring those things to light. para que haya una verdadera reconciliación. So that- Reconciliación. so Ustedes that- saben lo que quiero decir. So that we attain true reconciliation. Ok, so la solución es el reconciliarte. So the solution is to reconcile yourself. Nota aquí, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate primero. It says, leave your offering and go and reconcile yourself with the brother. Nota aquí, reconcíliate como pronto con tu adversario. And he says, reconcile yourself how? He says, go quickly and do it. Nota aquí, yo quiero hablar sobre esto. Reconciliarnos pronto con nuestro adversario. The idea of reconciling yourself quickly with your opponent. Mientras más tiempo duramos para reconciliarnos, The more time that we take to reconcile, más difícil se vuelve. the harder it is. Más paredes se The forman. more walls are built up. Más se rompe la The relación. more the relationship is broken. So, ¿qué dice Jesucristo aquí? So what does Jesus say? Hazlo pronto. Do it quickly. Es más, él dice, lo último que tú quieres que a ti te pase He says the last thing you want to do es tú llegar al día del juicio is that you reach the day of judgment, y que Dios tenga que resolver ese problema. and that God has to resolve that issue. Es decir, cuando mis hijos tienen problemas, están peleando el uno con ellos, You know, when my kids are issues, they're fighting. a veces yo digo, Sometimes I say, resuélvanlo para que yo no tenga que ir a resolverlo. I tell them, you resolve the issue amongst yourselves, so I don't have to go resolve it. ¿Sabe qué ellos hacen rapidito? Comienzan a And then what they do, they resolverlo. go talk and resolve it. Porque ellos no quieren que papá vaya a resolver el problema. They don't want me to come resolve it for them. Y lo que él dice, And what he says here si is, tú no aprendas a reconciliarte y a resolver los problemas, if you don't learn to reconcile yourselves and talk and resolve those issues, en verdad os digo que no saldrá de allí hasta que haya pagado el último centavo. you will not come out of there until you paid the last cent. Ahora, es fácil hablar de la reconciliación. It's easy to speak about reconciliation. Es difícil hacerlo. It's hard to do it. Ok, ¿qué nos va a ayudar a reconciliarnos? But what would help us seek that reconciliation? Cuando estamos tratando de reconciliarnos en nuestro problema, ¿qué nos vas a ayudar? When we're trying to seek that reconciliation, what's going to help us? Pablo, después de hablar de que tenemos que quitar el enojo, la gritería, You know, Paul is speaking that we need to put away slander and anger. él dice, sé más bien amable el uno con el otro, misericordioso, perdonaos el uno al otro, así como también Dios os perdonó. He says, be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ has also forgiven you. ¿Qué nos va a ayudar en la reconciliación? What's going to help us to attain reconciliation? Él dice que tenemos que ser amables el uno con el otro. He says we need to be
kind and tenderhearted with one another. La idea de ser amable The idea of being kind va más allá que el ser como amable. Va más allá de ser amable. it goes above, Being beyond, nice, yeah. beyond the idea of just being nice. Implica de que tú quieres hacer algo, tú quieres servir a la persona. It implies that you want to do something, that you want to serve that person. En otra palabra, esta conversación de reconciliación, In other words, this conversation of reconciliation, nosotros estamos tratando de ayudar a la otra persona. we're trying to help the other person. Muchas veces nosotros estamos enojados y no nos podemos reconciliar A lot of times we're angry and we can't attain reconciliation porque estamos pensando en nosotros mismos, en nuestro dolor, because we're thinking about ourselves and our issues and our hurt en vez de pensar cómo ayudar a la otra persona. instead of thinking about how to help the other person. ¿Cómo Dios se hubiera reconciliado con nosotros? How would God reconciliate himself to us? Si Él solamente estuviera pensando en su dolor, en su enojo. If he only thought about his hurt and his pain, Pero Él pudo superar su enojo, but he was able to support his anger, overcome his anger, y nos dio misericordia y perdón a nosotros. and he gave us grace and love. So, en esta conversación de reconciliación, So in this conversation of reconciliation, yo estoy pensando cómo yo puedo ayudar a la otra persona. I'm thinking about how I can help the other person. Aquí se traduce la palabra, tenemos que ser misericordioso. Here the word, he says, Es tenderhearted. tenderhearted. Y la idea de esa palabra misericordioso And the idea of being tenderhearted here is tiene que ver con la idea de que nuestros corazones son blanditos hacia la gente. the idea that our hearts are softened towards others. El enojo endurece nuestro corazón. Because anger hardens our hearts against people. Solamente pensamos en todo lo malo que nos han hecho. We only think about all the bad things that they've done towards us. Pero Pablo dice aquí que cuando nos vayamos a reconciliar, But Paul says when we go seek that que reconciliation, tengamos un corazón de misericordia. we need to have a heart that's tender-hearted, that's soft, Un corazón que trata de entender, who tries to understand, que se pone en el zapato de la gente. that you put yourself in their shoes. ¿No es más fácil reconciliarse cuando hacemos eso? Isn't it easy to reconcile when you do that? Cuando uno como que comienza a buscar excusa para justificar a la persona. When we find excuses to justify that person. En otras palabras, el enojo trata de buscar excusa por la cual yo soy justificado. Because anger seeks for excuses to see that I'm justified in my anger. Pero la misericordia busca excusa para justificar a la otra persona. But reconciliation looks for excuses to justify the other person. Padre, perdónalo Father, forgive them, porque no saben lo que hacen. for they do not know what they're doing. Dios está buscando excusas para perdonarlo a ellos. God is seeking excuses to forgive them. Ellos mismos hubieran dicho, nosotros sabemos lo que estamos haciendo. They will say, God, we know that we're doing. Pero Dios está buscando razón para perdonar y dar misericordia. But God is seeking for reasons to forgive and love. Que el Señor nos ayude a hacer eso. May God help us do the same. Y finalmente Él dice que tenemos que perdonarnos. And lastly, he says we need to forgive one another. Rápidamente, Real quickly, para tener verdadera reconciliación, to have true reconciliation, tenemos que cancelar la deuda. we need to cancel the debt. El enojo dice, Anger says, tú me debes. you owe me. Cuando alguien peca contra nosotros, When someone sins against you, cuando alguien hace algo en contra de when nosotros, someone does something against you, ellos nos quitan algo a nosotros. they take something away from you. Nos quitan la comodidad, They take our comfort, nos quitan nuestra felicidad, they might take our nos happiness, quitaron el parqueo. our parking spot, Y nos enojamos porque me quitaron algo a mí. Tú me debes algo. and we get angry because we've lost something. They have taken something away from Tú us. me quitaste mi futuro. You have taken away my future, Nos quitaron nuestra or reputación. our reputation. So, el enojo dice, tú me debes. So anger says, you owe me. ¿Y qué trata de hacer? And what do we try to do? Cobrársela. You try to get them to pay the debt. Y la única manera de nosotros dejar el enojo atrás And the only way for us to get rid of that anger es cancelando esa deuda que ellos tienen con nosotros. is canceling the debt that they have against us. Es decir, tú no me debes. And saying, you don't owe me anything. Ahora, eso es más fácil decirlo que hacerlo. No, that's easier said than done. ¿Cómo nosotros podemos decir, tú no me debes? But how can we get to the point where we can say, you don't owe me anything? Así como también Dios os perdonó en Cristo. The same way that God in Christ has forgiven you. La única manera que el cristiano puede decir, tú no me debes, The only way that a Christian could say, you don't owe me anything,
es cuando uno entiende que Dios nos dijo a nosotros, tú no me debes. is when we come to understand that God told us, you don't owe me anything. Dios canceló la deuda que tenía con nosotros God canceled the debt that we had against him en Jesucristo. in Jesus Christ. Y si Dios puede hacer eso, And if God could do that for us, Él nos puede ayudar a que nosotros lo hagamos también. he can help us do that for someone else. ¿Ve cómo quiero concluir, hermano? So I want to conclude by saying this. ¿Ustedes saben quién escribió el libro de Efesios? Do you know who wrote the book of Ephesians? Fue Pablo. It was Paul. Y Pablo es que nos está diciendo a nosotros que quitemos el enojo, que quitemos esa amargura, And Paul's the one that's telling us to get rid of the anger, get rid of that resentment, que seamos bondadosos, to be tender-hearted and loving que and seamos kind, misericordiosos. to be merciful. ¿Quién era este Pablo? And who was this Paul? En primera de Timoteo capítulo 1, In 1 Timothy chapter 1, Pablo se describe como un agresador violento. Paul is described as a violent aggressor. En otras palabras, el enojo de Pablo era tan grande. In other words, Paul's anger was so great. Él no solamente abusaba verbalmente a la He gente, didn't just verbally abuse people. él persiguió a los cristianos y los mató. He persecuted and killed Christians. Y este es el mismo hombre que nos está diciendo a nosotros que sea misericordioso y que perdone. And this is the same man that's telling us to be merciful and to forgive. ¿Sabe cómo Pablo puede hacer eso? You know how Paul came to be able to do that? Porque el evangelio lo cambió. Because the gospel changed him. Y a veces, hermano, con el enojo uno se siente como tan débil. And sometimes with anger, we feel so weak. Wow, yo voy a tener que vivir con esto para siempre. Not to live with this forever. El evangelio es poderoso para cambiarnos, hermano. The gospel is powerful to change us. Y nos puede cambiar a ser personas misericordiosas, bondadosas y que perdonan. And it can help us to change and be people who are merciful, who are loving, and who are kind. Si cambió a uno que mataba, If it changed someone who killed, Él puede cambiar el enojo que está en mi corazón. then he could change the anger that's in our hearts. Que el Señor nos ayude a creer eso y aplicarlo a nuestra vida. May the Lord help us to believe that and to apply it to our lives. Quizás tú estás aquí hoy And maybe you're here today, y tú no eres cristiano. and you're not a Christian. Y una de las excusas que tú has usado para no venir a Cristo, And one of the excuses that you have given to not come to Christ Él dice, yo no sé por qué yo tengo que venir a Cristo. is like, I don't know why I need to come to Christ. Yo no he matado a nadie, No, I haven't killed anyone. pero tú te has enojado. But have you been angry? Tú has dicho palabras en enojo. Have you said words out of anger? ¿Quién aquí puede levantar la mano y decir, yo nunca he hecho eso? Who here could raise their hand and say that they haven't done that? ¿Y sabes lo que la palabra dice? You know what the word says? Que si tú has hablado palabra en enojo, That if you have spoken words out of anger, será reo del infierno del fuego. you are guilty enough to go to the fiery hell. Ahora, Dios vino para salvarte de ese fuego. Well, God came and Jesus came to save you from that fiery Pero hell. tú tienes que admitir que tú has pecado contra Dios. We need to admit that you have sinned versus God. Que tú no eres tan bueno como tú pensabas. You're not as good as you think you Que are. el estándar de Dios es más grande de lo que tú te imaginabas. The God's standard is greater than what you thought it Y was. que tú tienes un hoyo que solamente Jesucristo te puede salvar. And that you're in a hole that only Jesus can save you out of. Si tú estás listo para admitir eso en tu vida If you're ready to admit that in your life y arrepentirte and to repent y ser bautizado, and to be tú baptized, lo puedes hacer hoy mientras cantamos la canción aquí, you can do that as we come and sing the song here, o puedes jalar uno y decir, hoy yo me quiero bautizar y entregarle mi vida al Señor. or you could take one of us aside and say, I want to be baptized into Jesus Que Christ. el Señor nos ayude en eso, hermano. May God help us do that. Que Dios les bendiga. May God bless you.